ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र। सत्यव्रत क्षेत्र ललाम भूतो बाहासरितीर विराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्ण चंद्रे आचार्यशीले रवितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्री वैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसंप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयम् त्वदीय सेवा फलमामनन्ति आस्तोक दिव्याध्वर वेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थ सिद्धे भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपाद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयान्वयविद्वदग्रे सुस्वद्वरैरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्ये श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठा प्राप्तोग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात्।
कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशा योपहासमुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतो गृहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपेतो देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मी कटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मी नारायणं देवं मंदिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचार्यशीले रवितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसंप्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि अत्र
यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपाद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यम् योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयायान्वयवेद्वदग्रे सुस्वद्वरैरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्य श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठा प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वम् क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् योपहासमुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत् सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि
पूतो गृहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनाम धृत्या वसेम नारायणते कटाक्षे। श्री सूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपेतो देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सर्गोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मी कटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मी नारायणं देवं मंदिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचार्यशीले रवितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या। श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसंप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ति। आस्तोक दिव्याध्वर वेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थ सिद्धे भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि अत्र। यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपाद्यमानः। भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः। कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम्। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था। ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव। काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः। अत्र्यन्वयायान्वयविद्वदग्रे सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रे। श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्ये। श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठा
प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतो गृहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्री सूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपेतो देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन वावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे
आचार्यशीलैरवितो वरिष्ठैः आशास्यमानः परभक्तियुक्तैः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसंप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ति आस्तोक दिव्याध्वर वेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थ सिद्धे भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपाद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयायान्वयविद्वदग्रे सुस्वद्वरैरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्य श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठा प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूमि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् योपहासमुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां
संप्राप्य नारायण संविभासे दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगे स्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोक भोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्य होतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतो ग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्री सूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपेतो देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन वावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मी कटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मी नारायणं देवं मंदिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचार्यशीले रवितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसंप्रदायावनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ति आस्तोक दिव्याध्वर वेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थ सिद्धे भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि अत्र यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपाद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः
कुतो न जाने परमं रहस्यम् योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयायान्वयविद्वदग्रे सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्य श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठा प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयते स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वम् क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् योपहासमुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत् सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतो ग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपेतो देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु
अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सर्गोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचार्यशीले रवितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सतसंप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ति आस्तोक दिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थ सिद्धे भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि अत्र यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपाद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूकः अत्र्यन्वयायान्वयविद्वदग्रे सुस्वद्वरैरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्य श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठा प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ
कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वम् क्षमस्व सर्वान्नपराधवर्गान् रिद्धे समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् योपहासमुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्याध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतो गृहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपेतो देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन वावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मी कटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मी नारायणं देवं मंदिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।